kang ilala petara. Lalu tu penggedu temeruan bilama iya ngambiga sida nilala nuan Allah Ta'ala ti bendar engkau Yeshua misaya ti dikirum kanuan. Pemereti ati kita pasal Elohim Ta'ala udah rusak kitegal dosai kita udah nguci ngarika ia dalam engkeramba di tempah paka celu tauka mensya ia udah digambarka nyadi orang ti kafir tauka tirani penghujung ia mensya udah ngaga gamal Elohim Ta'ala ti sibaka enggau ia empu tang baka ni pinggamay pitara kati ia besay nyentuka pemeretika ia enda uli titemu kitay udah tentu baka nipan kitay nguci runding kitay enda uli meritika Elohim Ta'ala kitay bigun naka tulong tang bantu udah datay katinuan deka nemu baka ni gaya iya dalam Buh Kudus kitay bisi pinerang tibindar pasal tuku Elohim Ta'ala sifat petara peranggay Elohim Ta'ala petaranya kudus petara endang penggerindu ngilala petara di pantangka dalam penggawa iya Elohim Ta'ala ngayang ka diri dalam Yeshua Emmanuel sifat Elohim Ta'ala. O Tuhan Elohim Ta'ala ti pimadu bikuasa nanday urang bikuasa bakanuan o Tuhan nuan endang tetap ati dalam semua utay Buh Kudus Mary kambar petara ti pimadu tetap ati terang sereta konsisten siti ari cara iya ngemendarka kitay ngilala iya inga iya nyange nenga sifat-sifat iya sekeda sifat petara pimadu bikuasa nemu semua utay nemu utay tideka nyadi cema ila lurus penggasi sabar sereta ngelantang ka ati pemeri penggasi penggampun diraja miruang belama iya ba sepyak iya sitan udah nguji ari pundeka ngelimpangka ula Elohim Ta'ala mandangka iya nyadi Elohim Ta'ala ti birundingka diri empu aja ti semina ngega pimaik diri empu sifat Elohim Ta'ala petaranya kudus sidang ngangauka panggan diriku sida kudus me Tuhan ti pimad tu bikuasa semua dunia penuh labanmu lia iya bala milekat ti bidiri ngimbal Elohim Ta'ala muji iya kudus sifat tu balat bendar bikaul engkau ula iya nyentuka saya ngena iya nyadika nama ti bendar Elohim Ta'ala ko iya ti kudus nama reti nyadi orang ti kudus reti iya di kudus ka disiraraka biresi kita itu kudus lebuh kita nyelenggaka penyal lalu ngereja penggawa ti udah diasuh Elohim Ta'ala ngangay kitay tangbak baka nito bikaul engkau petara iya amat disiraka hari pinyay lalu naday kaul engkau tosa retinya laban iya kudus penggerindu iya tuci sereta naday ngira diri empa aja laban iya kudus kuasa iya ti permadu bikuasanya kudus tuci sereta naday berundingka diri empu aja semua sifat iya dipeda engkau penggudus engkau pinuci Elohim Ta'ala nya penggerindu nya alay kita nemu sereta harapka Elohim Ta'ala rinduka kitay Allah Elohim Ta'ala nya penggerindu lalu orang kemeruan dalam penggerindu meruan dalam Elohim Ta'ala lalu Elohim Ta'ala meruan dalam sida Elohim Ta'ala o kay semena bisi penggerindu tau ka Mary penggerindu
tajapan iya gereja ke didua nya tang Elohim Ta'ala nya pinggerindu baka pinggudus pinggerindu nya sibagi ari simula aja di sifat ilahi ari pinggerindu iya nganga mensya lelaki engkau indu lalu ngasu sidarindu ka panggal diri ketegay pinggerindu libu Adam siduay haba Hawa bidusa iya ngiga siduay iya lalu Mary siduay iya penggalang Kitegal pinggerindu iya nganga si pengkat engkau Abraham lalu bisimaya ti kamiri perekat ngangay simua mensya Kitegal pinggerindu iya Mary anak iya Yeshua Mesaya mati kitegal dosa kitay beka ni aku uli imbal pinggerindu iya kita rindu ka iya laban iya udah dulu rindu ka kitay nilala pitara dipandang ka dalam penggaga langit madangka mulia Elohim Ta'ala langit ngayon ka hinggaw nyata utay ti uda di gereja iya Bup kudus berengka hinggaw nyebut pitara nyadi Elohim tajapan salin literal ngiler ta iya nya pitara tang iya dekena nyadi leka jago tunggal utay baka bapun pitara nganga langit hinggaw dunya iya mantay ka kitay hinggaw pinempati nengga jago Yeshua Mesaya hinggaw kampur tanggan roh ikuasa may simua utay TBC bepimungkal babtu nama pitara ampu pitamba yod hey wow hey dia tu iya hendak semina nyebet awakanya nyadi yang ngambi insya lalu nempa iya nginaya jari iya Elohim Ta'ala ti kuasa ngangka dirinya di Elohim Ta'ala ti personal diuli di semak iya nego kitay iya bijaku enggaw kitay iya ngajar kitay iya ngagika kitay pinggawa kitay iya rindu ka kitay Tuhan mantangka dalam Yeshua Emmanuel naday orang udah kilamada Elohim Ta'ala semina anak tunggal Allah tunggal Elohim Ta'ala ke pinggulay enggaw apay ke madangka pasat apat enti kitay deka nemu baka ni Elohim Ta'ala aram kitay ngilala Yeshua iya nya Elohim Ta'ala intinya dimensya ti mandangka tiri inggaw tara ngambi ula mensya ngambi ka iya uli peda sereta didingga kitay iya dipada ngena nama ti binabi tinunjuka tujuh pinggedup iya Emmanuel Elohim Ta'ala enggaw kitay empat iko pinggenjil nyamantay ka iya ngagay kitay dalam suku ti bibida maju ari orang Juda angay orang Juda iya Mesya tingamat ka utay ti uda di simaya iya Mark ari orang Juda angay orang bangsa bukay siruran berarti ka penggawa gawa ke orang bukay Luke ari orang bangsa bukay angay orang bangsa bukay insya enggaw penyemu dan ari orang Juda ngangay orang Juda enggaw orang bangsa bukay imeri pinggedup jasmani enggaw rohani beribu iku nyembuan penemuti salah pasal pitara enggaw sifat iya pitaranya pitara ti bender pinggelurus enggaw pinggasi nya sifat kerosi diraja iya nya pitara ti rindu ti sino sereta sino nya alay iya di jarika dalam anak iya jeru selamat kitay iya nya pitara ti sabar sereta merinsa kena birasimilasyen kitay binong nyemba pitara ti bendar